अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो, जहां आप 3D मैक्स स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो आज की वीडियो हमारी एडिटेबल पॉली पार्ट 3 की है। इससे पहले हमने दो पार्ट में हमने एडिटेबल पॉली को कवर किया, जिसमें हमने एडिटेबल पॉली को के बारे में ये सीखा कि एडिटेबल पॉली क्या है। उसके बाद हमने एडिटेबल पॉली में सिलेक्शन सीखी। आज की वीडियो में हम एडिटेबल पॉली में ब्रेक करना, एक्सट्रूड करना, वेल्ड करना, टारगेट वेल्ड करना, चैम्फर करना, ये सब सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना लेता हूँ। ये मैंने एक बॉक्स बना लिया। इसके मैं सेगमेंट्स को बढ़ा लेता हूँ। इसमें हम 6 तकरीबन 6 इतने सेगमेंट हम कर लेते हैं। F4 प्रेस करके मैं अपने सेगमेंट को देख लेता हूँ। इसके कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह नज़र आए। तो ये इसका कलर चेंज हो गया है। ये इसके कलर को हमने चेंज कर लिया है। अब इसको हम राइट क्लिक करके एडिटेबल पॉली कर लेते हैं। जैसे ही हम एडिटेबल पॉली करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। सिलेक्शन का है, सॉफ्ट सिलेक्शन है, एडिट ज्योमेट्री है। तो सबसे पहले हम सिलेक्शन के बारे में सीखेंगे, जो हमने लास्ट टाइम सीखा था। इसी को हम थोड़ा सा डिटेल में सीखेंगे कि सिलेक्शन हमारी क्या है। तो आज की वीडियो में हम सिलेक्शन में जाके एडिटेबल जो एडिट वर्टेक्सेस हैं इनको सीखेंगे। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे हमारे पास ये 4 ऑप्शन आ जाते हैं: रिमूव, ब्रेक, एक्सट्रूड, वेल्ड, चैम्फर, टारगेट वेल्ड, कनेक्ट। उसके बाद रिमूव आइसोलेट वर्टेक्सेस हैं, रिमूव अनयूज्ड मैप वर्टेक्सेस हैं। इन सारी चीज़ों को हम सीखेंगे। उसके बाद हमारे पास वेट है। तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो मैं यहाँ पे एक अपना जो है वो वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सबसे पहले हमारे पास है रिमूव। अगर इसको मैं रिमूव करता हूँ तो ये देखिए हमारा वर्टिसेस जो है वो डिलीट हो चुका है। और वर्टिसेस तो हमारा डिलीट हुआ है, लेकिन उसके साथ उसने अपने साथ जितने भी कनेक्ट एजेस थे वो भी डिलीट कर दिए हैं। हम दोबारा कंट्रोल Z करते हैं। अब देखें इस वर्टेक्स के साथ हमारे 4 एजेस जो हैं वो अटैच हैं, यानी वो कनेक्ट हैं। तो इसने उसको डिलीट कर दिया। हम रिमूव करेंगे। जैसे ही हम रिमूव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये चारों एजेस हमारे डिलीट हो जाएंगे, यानी रिमूव हो जाएंगे। अगर हम इसको डिलीट करते हैं, यानी कीबोर्ड बटन से अगर हम इसको डिलीट करते हैं, तो ये हिस्सा, ये पार्ट हमारा खाली हो जाएगा। ठीक है, ये देखें जो जो हमारे पास सिलेक्ट था वो खाली हो गया। अब ये वाला हिस्सा भी हमारे पास वो हो गया, डिलीट हो गया है। उसकी वजह ये थी कि हमने इसको सेलेक्ट किया है। अब अगर हम इसके बैक फेसेस को इग्नोर कर देते हैं, इसी को सिलेक्ट करते हैं, तो अब सिर्फ यही सिलेक्ट होगा, इसके अलावा कुछ भी सिलेक्ट नहीं होगा। अब इसको अगर हम डिलीट करते हैं तो ये पूरे का पूरा हिस्सा डिलीट हो जाएगा, यानी हमारा एक हिस्सा जो है वो एम्प्टी हो जाएगा। लेकिन ये हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ अपना वर्टिसेस रिमूव करना है, यानी डिलीट करना है, ताकि हमारा वर्टिसेस डिलीट हो जाए लेकिन हमारे पास पॉलीगन रहे। उसके लिए हम इसको रिमूव करेंगे तो ये हमारा रिमूव हो जाएगा। ये था रिमूव का तरीका, यानी हम किस तरह वर्टिसेस को रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है ब्रेक। अब ये एक वर्टिसेस है, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ हम दूसरी शेप में आ जाते हैं। यहाँ पे ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको अगर हम मूव करते हैं तो ये देखें एक पूरा मूव हो रहा है, यानी ये हमारे पास एक वर्टिसेस है जो हमारा मूव हो रहा है। अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं, जैसे ही हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये अब ब्रेक हो गए हैं। अब एक को सेलेक्ट करेंगे, इसको मूव करेंगे, ये सारा मूव हो रहा है। हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको मूव करेंगे तो ये हमारे पास एक मूव होके आ चुका है। दूसरे को सेलेक्ट करेंगे, दूसरे को मूव करेंगे, ये हमारे पास अलग मूव हो गया है। इसको सेलेक्ट करके इसको मूव कर लेंगे और इसको सेलेक्ट करके इसको मूव कर लेंगे। जैसे ही हमने ब्रेक किया तो ये हमारे पास 4 वर्टिसेस जो हैं वो बन के आ गए हैं, क्योंकि हमारे पास एजेस 4 हैं। जैसे 4 एजेस हैं तो ये वर्टिसेस भी 4 होंगे। 4 एजेस के 4 वर्टिसेस होंगे। थोड़ा सा हम मज़ीद इसकी मूव कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये देखिए ये हमारे पास 4 एजेस हैं, 4 वर्टिसेस आ गए। अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये इस तरह होगा। अगर हम ब्रेक नहीं करते तो ये पूरा एक ही है जो ऐसे हमारा मूव होगा। अगर जब हम ब्रेक इसके ऊपर लगा देंगे, यानी ब्रेक के ऑप्शन पे जाके, तो ये हमारे पास 4 वर्टिसेस अलग अलग, यानी कि 4 वर्टिसेस अलग अलग हम मूव कर सकते हैं चारों फेसेस को। ये हमारे पास एक फेस है, यानी एज है, ये एज है, ये एज है। इन चारों एजेस को हम अलग अलग जो है वो मूव कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है वेल्ड।
हम एक्सट्रूड को बाद में देखेंगे। वेल्ड क्या करता है हमारे पास, जैसे ही हम वेल्ड के ऊपर क्लिक करते हैं हम दो एजेस को सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी इस एज को और इस एज को, यानी इस वर्टिसेस को और इस वर्टिसेस को हमने वो वेल्ड करना है। तो उसका तरीका क्या है, इसको हम पास लेकर आएंगे, यानी अगर हम इसको वेल्ड करेंगे तो ये वेल्ड नहीं होगा। इसकी वैल्यू को हम सेटिंग के ऊपर जाएंगे और इसको हम एक दूसरे के करीब करेंगे, करीब करने के बाद हम वेल्ड करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास वेल्ड होके आ चुका है। अब ये हमारे पास एक वर्टिसेस बन के आ चुका है जैसे ही हमने वेल्ड किया। अगर हमने इसको और इसको वेल्ड करना है, इन दोनों को सिलेक्ट किया, यानी इसको वेल्ड किया, इसको इस वर्टिसेस को सिलेक्ट किया, इसके बाद इस वर्टिसेस को सिलेक्ट किया, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कोई और हमारे पास सिलेक्शन नहीं हुई। और हम वेल्ड के ऊपर जाते हैं और वेल्ड सेटिंग के ऊपर जाते हैं। जैसे हम इसकी थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाते हैं और इसको यस करते हैं तो ये हमारे पास वेल्ड होके आ चुके। अब इसको और इसको अगर आपने वेल्ड करना है तो दोबारा वही सेम तरीका है, दोनों वर्टिसेस को आप सिलेक्ट करें, सेटिंग के ऊपर जाके आप इसकी सेटिंग करें और यहाँ पे ओके कर दें तो ये वेल्ड होके आ जाएगा। अब अगर हम इसको मूव करेंगे तो ये एक ही मूव होगा, जिस तरह आप चाहें सेलेक्ट करें ये एक ही मूव होगा। इसमें अब 4 वाले जो ऑप्शन है जो हमने ब्रेक किया था वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, यहाँ अगर आप आए इसको भी थोड़ा सा ऊपर हम मूव कर लेते हैं तो ये कुछ इस तरह का है। अब इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है वेल्ड का, हमारे पास हो गया टारगेट का। अब टारगेट कैसे है, हम कोई एक वर्टिसेस लेते हैं, इसको हम इस वर्टिसेस को सिलेक्ट करते हैं, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक करने के बाद इसको अलग अलग जो है हम मूव कर लेते हैं। ये मैंने मूव किया, उसके बाद ये मूव किया, ये हमने ऐसे मूव कर लिया, इसको हम सिलेक्ट करके मूव कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ पीछे मूव कर लेते हैं और इसको भी सिलेक्ट करके ये मूव कर लेते हैं। अब हमारे पास एक ऑप्शन है टारगेट वेल्ड का, यानी टारगेट वेल्ड हमारे पास किस तरह काम करता है वो सीखेंगे। इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको भी बाहर लेकर आ जाते हैं कुछ इस तरह। अब हमारे पास टारगेट वेल्ड है, टारगेट के ऊपर आप सेलेक्ट करें, इस वर्टिसेस को आपने सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करने के बाद जिस वर्टिसेस को आपने सेलेक्ट करना है उसके ऊपर जाके आप क्लिक करें तो ये आपस में वेल्ड हो जाएंगे। ये देखें, अगर हमने इस वर्टिसेस को सेलेक्ट किया और इसके साथ हमने वेल्ड करना है तो इसके ऊपर आप क्लिक करें, ये इसका टारगेट है, जैसे ये टारगेट के पास पहुंचेगा तो ये हमारे पास जो है वो वेल्ड हो जाएगा। अब इसको हमने दोबारा से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर हमने आना है, इसको सेलेक्ट किया, टारगेट वेल्ड किया और यहाँ पे आके हमने इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे आके छोड़ दिया तो ये इसके साथ वेल्ड हो जाएगा। तो ये थी हमारे पास टारगेट वेल्ड, यानी हम टारगेट को किस तरह, टारगेट को यूज़ करके किस तरह वेल्ड कर सकते हैं। अगर हमने सिंपल वेल्ड करना हो तो वो किस तरह वेल्ड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सट्रूड। अगर हम कोई भी वर्टिसेस यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, वर्टिसेस को हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद हम एक्सट्रूड पे जाते हैं तो ये इसको बाहर की तरफ एक्सट्रूड कर देगा। जैसे एक्सट्रूड करेगा तो यहाँ हमारे पास दो अमाउंट आती हैं, एक हमारे पास लेंथ है, ये इसको लंबाई में जितना भी हमने आगे पीछे यानी माइनस में और प्लस में जितना भी जाना है इससे हम करेंगे। और इसके पास इसकी विड्थ है, ये विड्थ है इसकी, आपने जितनी भी विड्थ देनी है ये विड्थ इसकी विड्थ है, लेकिन ये विड्थ सिर्फ वहाँ तक जाएगी जहाँ तक इसका नेक्स्ट जो हमारे पास वर्टिसेस है वो ना आ जाए। तो ये देखें, यानी नेक्स्ट वर्टिसेस हमारे पास ये हैं, इसके बाहर ये बिल्कुल नहीं जाएगा, इसके आउटसाइड पे ये नहीं जाएगा, इसके अंदर ही रहेगा। ये हमने इसकी विड्थ दे ली है और ये हम इसको अंदर लेकर आ गए हैं तो ये हमारे पास एक्सट्रूड का ऑप्शन आ जाता है। इसके बाद हमारे पास चैम्फर है, वो किस तरह काम करता है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे किसी एक वर्टिसेस को, चैम्फर को हम जो है वो यहाँ पे सीख लेते हैं, इसके ऊपर आके ये हमने सेलेक्ट किया और चैम्फर किया। जैसे ही हमने चैम्फर किया तो ये हमारे पास चैम्फर होके आ गई इसकी वैल्यू, यानी इसको हम अगर जितना भी इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ये इसको चैम्फर करेगा, इसकी वैल्यू को हम
اوپر نیچے یعنی کچھ بھی شیپ دے سکتے ہیں. اس کو اگر ہم زیادہ کریں گے تو یہ اس کی ویلیو کو بڑھائے گا. اب یہ طریقہ کار تھا چیمفر میں، یعنی جتنے بھی آپ اس میں چیمفر کرنا چاہیں. یہ ہمارے پاس 0 ویلیو ہے، اس کو آپ بڑھا لیں جتنی بھی آپ نے بڑھانا ہے. یہ ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس اس کی ویڈتھ ہے. اس میں ہم اس میں سیگمنٹس دے سکتے ہیں. اگر ہم 0 کریں گے تو 0 رہے گا، اگر ہم 1 کریں گے کچھ اس طرح کی شیپ بن جائے گی، اگر ہم 0 کریں گے تو کچھ اس طرح کی شیپ ہماری بن جائے گی. اس کے بعد ہے کہ اگر ہم نے اس کو اوپن رکھنا ہے یا کلوز کرنا ہے وہ آپشن ہے. اگر ہم یہاں پہ اس کو کر دیتے ہیں تو یہ اوپن ہو جائے گا، اگر ہم دوبارہ اس کو کر دیتے ہیں تو یہ کلوز ہو جائے گا. جیسے ہی ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ چیک مارک ہو گیا اور یہاں پہ ہم نے اوکے کر دیا تو یہ ہمارے کچھ اس طرح کی شیپ آ گئی. یعنی اس کے اوپر رائٹ کلک کیا، چیمفر پہ گئے اور اس کو ہم اگر جتنی زیادہ اس کی اماؤنٹ کریں گے یہ نیچے والے کی، یعنی ورٹسز چیمفر اماؤنٹ ہم جتنی کریں گے چیمفر، تو یہ اس کی چینج کرتا جائے گا اس کی پوزیشن کو. ہم 3 کریں گے تو اس کی شیپ چینج ہو جائے گی، 4 کریں گے اس کی شیپ چینج ہو جائے گی، 5 کریں گے تو اس کی شیپ پوری ایک جو ہے وہ سرکل ہو جائے گی. اس طرح ہم اس کو 0 کرتے ہیں. فی الحال کچھ اس طرح کی شیپ ہمیں چاہیے. یہ ویڈتھ ہے، آپ اس کو جتنا بڑھائیں گے یہ اس کی اماؤنٹ بڑھتی جائے گی. اس کے بعد جس آپشن میں آپ اوپن کر سکتے ہیں یا کلوز کر سکتے ہیں. آپ کو کریپ چاہیے یا اوپن چاہیے یہ آپ کر سکتے ہیں. اوکے کر دیں، یعنی اس کو اوپر سلیکٹ کریں اور یہاں پہ آپ ٹک مارک کو چیک کر دیں تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح کی شیپ آئے گی. اگر آپ نے اس کو اوپن نہیں کرنا، آپ چیمفر پہ جائیں اور اس آپشن کو کلوز کر دیں تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح کی شیپ آ جائے گی. اب یہ تو تھے ہمارے پاس ٹارگٹ ویلڈ، چیمفر، ایکسٹروڈ ویلڈ وغیرہ. کنیکٹ کیا چیز ہے؟ کنیکٹ یہ چیز ہے کہ آپ نے کوئی ورٹیسز کو سلیکٹ کیا ہے یہاں پہ اور اس کو آپ نے کنیکٹ کرنا ہے کسی دوسری شیپ کے ساتھ. اس کے ساتھ یہاں آپ اگر کنیکٹ کریں گے تو یہ بالکل کوئی اس کا آپشن نہیں ہوگا. اس میں آپ نے ہمیشہ اپوزٹ سائڈ والے ورٹیسز کو سلیکٹ کرنا ہے. یعنی اس کو میں نے سلیکٹ کیا، اس کے بعد اس کو سلیکٹ کیا، اب میں کنیکٹ کروں گا تو اس کے ساتھ ایک ایج ہمارے پاس کنیکٹ ہو جائے گی. اس طرح اس کو سلیکٹ کرتے ہیں، اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ اب کنیکٹ نہیں ہوگا کیونکہ یہ الگ پولیگان ہے، یہ الگ پولیگان ہے. اس کے بعد یہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا. اب ہم کنیکٹ کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس کنیکٹ ہو کے آ گیا. اس کو ہم اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اگر ہمیں سینٹر میں کنیکٹ کرنا ہے تو ہم اس کے ساتھ جا سکتے ہیں. میں یہاں پہ کوئی ایک شیپ لے لیتے ہیں. ہم فرض کریں ہم یہاں پہ لے لیتے ہیں اس کو. اب اس سینٹر میں ہم نے اس کو سلیکٹ کیا، اس کو سلیکٹ کیا، اس کے بعد اس کو سلیکٹ کیا، اس کو سلیکٹ کیا اور کنیکٹ کیا تو یہ دیکھیں ہمارے پاس چاروں کنیکٹ ہو کے آ گئے. اس کو ہم اوپر نیچے کر سکتے ہیں جیسے بھی ہماری مرضی ہو. یعنی یہ اب اس کو اگر ہم ایکسٹروڈ کریں گے تو یہ کچھ اس طرح کا ایکسٹروڈ ہو جائے گا. یہ دیکھیں اب بات آتی ہے ویٹ کی کہ یعنی ریموو ایسولیٹ ورٹسز اور ریموو ان یوزڈ میپ ورٹسز. یہ والا آپشن جو ہے جب ہم کریکٹر ماڈلنگ سیکھیں گے، یعنی کریکٹر اگر ہم نے کوئی ماڈل کرنا ہو تو اس میں یہ چیزیں یوز ہوتی ہیں. ویسے نارملی جو آرکیٹیکچرل ہے اس میں یہ یوز نہیں ہوتا تو اس کا اتنا زیادہ استعمال نہیں ہے. اب اس کے بعد ویٹ ہے. اب ویٹ کیا چیز ہے؟ اس کے اوپر اگر ہم ایک موڈیفائر لگاتا ہوں، فرض کریں میں نے یہاں پہ ایک موڈیفائر لگا لیا ٹربو اسموتھ. اب ٹربو اسموتھ ٹی پریس کریں، اپنے کی بورڈ بٹن سے ٹی کو پریس کریں، ٹربو اسموتھ یہ آ گیا. اب یہ دیکھیں ہمارے پاس اسموتھ ہو گیا ہے. اس کی ویلیو کا اگر ہم 3 کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح کا اسموتھ ہوتا ہے. لٹریشن کو ہم 2 کر دیتے ہیں فی الحال اور اس کو ہم ورٹسز میں آتے ہیں. اب اگر ہم اس کی ویلیو کو ان چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح کی شیپ ہے. اب ویٹ کی بات کر رہے تھے ہم، اگر ہم اس ویلیو کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے ویٹ کو بڑھاتے ہیں، دیکھنا یہ آٹومیٹکلی شیپ چینج ہوتی جائے گی. یہ اوپر کی طرف جائے گا اور یہ شیپ اس کی چینج ہو جائے گی. ویٹ کا یہ مطلب ہے جتنا آپ اس کا ویٹ کم کریں گے یہ اسموتھ ہوگا، لیکن جتنی آپ اس کی ویٹ کو زیادہ کریں گے یہ ایک ماؤنٹین شیپ بنتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو. اس کے علاوہ ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں، ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. اس کو سلیکٹ کرتے ہیں، اس کو تھوڑا سا ہم باہر لے کر آتے ہیں اور اس کے ویٹ کو کم کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے 0 ویٹ کیا تو یہ کچھ اس طرح کی شیپ بنی. اگر ہم زیادہ ویٹ کریں گے یہ دوسرے ورٹسز کو اپنی طرف کھینچے گا.
یعنی ایک نکولی جو ایک نوکدار چیز ہوتی ہے وہ بنتی جائے گی. اسی کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ آلریڈی ہمارے پاس ایک ہے. اس کے ویٹ کو اگر ہم بڑھائیں گے تو یہ دیکھیں ایک نوکدار چیز ہمارے پاس بنتی ہوئی نظر آئے گی. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جو ہماری ایکسٹروڈ ویٹ بریک اس کے بعد ویلڈ ٹارگٹ ویلڈ کے اوپر تھی. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں, میری ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, کامنٹ کریں اور لائک کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.